مظلوم کوبانێت گەفخوارنێ دەبەردەوامە و داخوازێژە ئەمریکا و رووسیا دکە کو هەلوێستێن توند بگرن بەر تاکۆڕێگریە لە ئۆپەراسیۆنا لەشکریە تورکیە بگرن بەر بێکۆ یەک مەرجێ هەردوو وڵاتان و خاڵێن ڕێکەفتنێن خۆبوان را بجی بکە. مظلوم کوبانê fermandarê Qesedê ji bîstê meha mijdarê ve çendîn lêdwanên cuda cuda derbarê operasyona bejayiya Tirkiyê dane û asta lêdwanên wî geheştiye ku dema operasyona Tirkiye bo ser Rojavayê Kurdistanê destnîşan bike. Mazlum Abdê dibêje eger Tirkiye operasyona leşkeriya bejayî dest pê bike şer wê gelek navçeyan bigire û ew ê bereya şer li gel Tirkiye li ser tevaya navçeyên sînorî yên Rojavayê Kurdistanê fire bike û ziyan bi Tirkiye wê bigihê. ليعلم الجميع إذا بدأت تركيا عملية في مكان ما فإننا لن نقف مكتوفي الأيدي، ولأجل حمايتنا سنتخذ جميع التدابير. وقد قلت سابقا إذا بدأت تركيا الحرب فإننا سنتحكم بنطاق هذه الحرب ولن تقتصر في مكان محدد، بل ستشمل جميع المناطق وعلى الحدود وستشتعل في كامل الحدود. اف لێدوانا مەزلوم عەبدێ dikeve çarçoveya lêdwana Murad Qereyelân de ku beriya çend salekê û beriya ku Tirkiye êrişî Rojavayê Kurdistanê bike û derbasî Efrînê bibe dabû ku têde gotin arasteyî Erdogan dike û dibêje Erdogan nikare êrişî Rojavayê Kurdistanê bike ji ber ew ê Enqerê bişewitîne. Lêd encama gefên qendîl û baskên wê heta wekenha Efrîn serêkaniye û girê spî ketine bin destê Tirkiyê de. Türkiye var براوره اگر کنه او شرفسizه Erdoğan şeref verir براوره bu kasa propaganda ki براوره کنه دوباره kim şerefsiz deke hasaniye var. Devî hewlên Amerîka û Rûsya ji bo rêgirîkirinê li operasyona leşkeriya Tirkî û çendîn car hatine ragihandin û tekeskirin ku Amerîka mercên rawestandina operasyona Tirkiye ji Qesedê re gotine ew jî diriya Nicholas Granger şandeyê Amerîkî bo Sûriyê û merc ew e ku hêzên Qesedê û YPG bi kurahiya 30 kilometrî ji sînor dûr bikevin. Lê Mezlûm Kobanê tevaya hewlên Amerîka pûç kirin belku dibêje ku tu aliyek şert û merc ji wan re negotine ne Amerîka û ne jî Rûsya. روسيا على تواصل مستمر مع تركيا، وتركيا أيضا تطالب روسيا بأمور معينة، ونحن أيضا كان لدينا أجوبة واضحة عن بعض الأمور، لكن بالمجمل الاجتماع كان حول الوضع الراهن. طالبنا الجانب الروسي بالقيام بواجبه وإيقاف هذه الهجمات. لم يكن هناك نقاش حول شروط معينة، حتى الآن لم يصلنا من أي طرف ما إذا كانت هناك شروط تركية. نحن نعلم بأن هدف تركيا هو تدمير المنطقة والقضاء على الكرد والإدارة الذاتية. لو كانت تركيا قادرة لاجتاحت كل المنطقة، ونؤكد لم تصلنا أي شروط تركية. جعلی خوفجی دکتور فرید سعدون اکادمی‌ناسیۆی کورد گوت بریا چند ڕۆژان لە بەلافرخانەیە قامشلۆ جivînek navbera Rûsya û Qesedê de derbarî şert û mercên Tirkiye ji bo rawestandina operasyona leşkeriya Tirkî de hat lêdarxistin û têde Rûsya daxwaz ji Qesedê kir ku xalên rêkeftina 2019 bicî bike û 32 kilometreyan ji sînor dûr bikeve. شرط مرجين تركيا تخوازي ودريا روسارة تي كان كشكرين قصديرن او شرط مرجين هاني بندا سركت دي قصدين 30 كيلومتر باش دبكره يعني قصدي خبكشين جي كلان سينور 30 كيلومتر دوري سينور كده اف بندا هاني فرهات بدا مزران ركفتنا 2019 ده پشتی داگرتنا کرێکانیه و قصدي لسر أريد كلو. ويا جهة سيربوني أوا كو مظلوم عبدي دما بردواميا إيريشا تركيا بو سر روجاواي كردستاني ديار دكا بريا كو دست بي بكا و دبيجا و بو دما 15 روجان بردوام بكا و چند نافچايكا دزوترين دم ده كنترول بكا و مظلوم كوباني جاركا دين غفان لتركيا دخوا. ستحاول تركيا احتلال بعض الأراضي وتنهي الحرب خلال 10 أو 15 يوما، لكن هذا لن يكون ممكنا، ودخولها لمناطقنا لن يكون نزهة لها. ستكون الحرب شاملة ولن تنتهي. ستبدأ تركيا بالحرب لكن نهايتها لن تكون بيدها. الكل سيتضرر. درباري نافاروكا ريكفتنا سال 2019 ده دبيجه ما پێشینیار کریه کو کوریدورک اولهی لسر تبایا سینورن روج آوای کردستان به ترکیه را ورا آوا کرن و لهنک جه کوراهی کوریدورا اولهی و حتی 14 کیلومتریان به. پروژه که ما پیشکش کردیم اول هریم بگشتی 5 کیلومتر، یعنی بیش کرانی خو 5 کیلومتر، نه آوا دیگه ده حتی آوا فرات، یعنی 5 کیلومتر. هنک جان
هناك جي بصا كرد يعني نوبر سريكاني وغريسبيدا هناك جيان بصا دبي 9 كيلومتر وجايك بصا بچوك دبي 14 كيلومتر. مظلوم عبدê دامپêdanê dike ku wan bi xwe gotiye pêwîst e navçeya aram ango korîdora ewlehî ya ku Tirkiye daxwaz dike ji çemê Diclê heta Feratê be wate ji Dêrikê heta Kobanê be ev navçe wê bi qûnaxekê wê were ava kirin. Na ev herêmekî ji ava Dicle heta ava Feratê ye seranserî hidûde tevayî herêm tê de me qebûl nekir ku herêmek tune be gerek گشتی به. اگر کوی لحظات نکوری چه کردن، گرگ تبایی هریم روجاوا با کلیسری حمیتی دادی. نجبو جاکی تنبی. مظلوم عبده کو بحثا رکفتنا امریکا و قصده دکود بیجا پیوسته ترکیه پابندی وی رکفتنه به لپشیا رایا گشتی خالین سرکه ین رکفتنه زلال ناکه. کو بخوا بریا 3 سالان دبیجا پیوسته توایا هیزین شارکر ین قصده و یپگه جسینور ترکیه دور بکوین. و اوی پابند ریکفتنا امریکی ترکی بن کو بخوا لسر امزکریه. وکی هزین سوریه دموکراتیک فرمانداری گشتی هزین سوریه دموکراتیک وکی یه پیگه اف لحظاتنا کو منابر ترکیه و امریکا هاتی چیکرن. ام جو کی هزین سوریه دموکراتیک مجی امزی خوابت ما قبول کرد. هم کنن بیشتر بندی و لحظاتنا ما تک همش کی پیکانی. لجهه كدن مظلوم عبد جارة كدن لخوفت جرود بيجا كو أودان بيدان بريكفتن عن برا أمريكا وتركيا دهاتية كرن ناكن وبتاني أودان بيدان بآجر بستيدكن. أنا حالي حاضر ده ما آجر بست قبل كرنا اتفاق دراي قشتي ده بشيوازي كي جودات بينا سكرن ما تو اتفاق بدورات التركيا قبول نكريا واتفاقنا بر امريكا ودولت تركات شكرن او اوجما قبول نكريه ما تجرى ما قبول نكريه تشتكي ما قبول كري اگر بس بو. انجمن اجتماعی کرد سوریه بردوام هلوستین خواب بزلالی درباری پیشوچونان دیده و درباری اپراسیون بجایی ترکیه یا اگر کری لسر روجاوای کردستان محمد اسماعیل اندام دسته سروکاتی انجمن اجتماعی کرد سوریه گوت کو انا کسی د داوینامه کنگره خوی چاران ده داخوازه ما اوه کو پککی و ترکیه شر خوی جناوا روجاوای کردستان ببنه دروه. ما کنگره دعوا کریه گو انو الشر ناف فكك وتركيا نيل سر عرضا كردستان سوريا ومنطقة دور بكج طنقافية وزحمتية وكوارث يقول سر خلقية شيبن سروية كي هلوستا مكونغري في شكلي بو طلبات جوالات مهم بكن روسيا وامريكا وآلية ناف دولتي جو كاربن نهي لناف دستي وردان هندري ناف ملاطي مدى شيبن ومعاناة خلقية زيادة تربب. اف بشک جلدوان مظلوم عبدیه کوپی رایا گشتیا کردی شیواندیه و بوان جورین لیدوانان کردین روش آوای کردستان ایدی نزانن چه چارنویسه که تاریتر جیانها بسدما سیاستا باسکن پککل روش آوای کردستان چاوره واندکه.